Minat. Candidate number 1, music. Our candidate number 1. Candidate number 1, namin kay Gang. Muli ang isulotan kung mga nasa siya. Candidate number 1, sponsored by Testing Fun. Ang competition. Sponsored by TM. Candidate number 2, she is from Cabiron Street. Galing ni Kang Buang. Please welcome candidate number 2 is Miss Ivana Gamit Mario. She is 29 years old. Dance portion is from the Fan Chambers. Candidate number 2 is Miss Ivana Lamikayo. Please welcome candidate number 3 is Miss Agnes Smith. Agnes pa dyan doon. Agnes Smith is from Cabiron Street and she is from Tadaan lagi gawin. Manila. And she is 29 years old. Thank you, candidate number 3. Again, please welcome candidate number 3. Number 4 is Miss Daniela Anche Mondragon. You rock me, Germany. Candidate number 4. Candidate number 4 is winning Grace House and so amazing. Muli ang surang galing kumabay. Candidate number 4. Please welcome candidate number 5 is Miss Aqua Romero. Paling nila may dyan. Murag mo luhod kasal. Candidate number 5 is Miss Aqua Romero. She is 31 years old. Dami kayo down. Vital certificate is 48, 10, 1. Candidate number 5 is Miss Aqua Romero. Again, ladies and gentlemen, please welcome. Final for the evening competition, starting with candidate number 1. Ay, tawag ako. Kuya, oy. So thank you so much, candidate, for the competition. Amo ko sa mga batay din kita na So, palamat ng music dyan. So, ano na mahawaman mo? Wala ko man man. Balik sa uy. Hindi mo tumas question? Halak. So guys, nakuha na ako. Nakuha na sa trabaho sa tanan. So this is the awaited right now. My favorite portion. Always I love Johnny. This is my favorite portion.
question and answer portion. And candidate number 1, I will call in meeting time for my assistant right now. So good evening, candidate number 1. Paano ba? Wala ko mic dad. Wala ba? Hindi. Giyatag hindi mo rin ano. Good evening, candidate number 1, Miss Arlene Walang Anyaga. kabalo. Ha? Good evening po. Sabi mo na feel ron ka ng bubong ay ka? I feel so happy. Kanang dili na lang yung happy ron. Kato ng kuan, katong brand sa kuan, kanang toothpaste. Colgate ng tang. Happy good katong tagpiso. Atubang dito. Atas mga chance. Kasi pagkadaog din, di ka matubang nila. Isa, balik ka? Happy, ang happy tagpiso. Okay. So, are you ready for your final question right now? Yes, I'm ready. Ako no. Kulbot. Huwag mo na ng kabalo. Sarah. Itong mga siya na. Number 2. Okay, mo ni mong question ha. Kung sa mong ganang Bisaya, Tagalog, or English? Bisaya lang kay Bisaya. Okay. So, mo ni mong question. Og makadaog kag loto, unsa imong unang paliton? Or asa nimo gamiton ang kwarta? Usbo na ko kausa. Og makadaog kag loto, unsa imong unang paliton? Or asa nimo gamiton ang kwarta? Magpatukod ko bungan. Kay nga naman. Bulangan kay lolo ni mo imong ipabulang. Ano man mo patukod kag bulangan. Para sadya na ay giste. 20 dia. 100. Pathologist. Labi na 150. So that's all. Yes. So thank you, candidate number 1. Thank you, good. Again, candidate number 2, please. Hi, Ivana Lami Kayu. Good evening. Tayo ko. Good evening. Hasta mo yan tingin doon. Before ko matubag si mong matangutana, Abi kanta para ninyong tanan. Oo, sama na. Magulat ko. I have 2 eggs, the left and the right. The center is long. Buhok pinagkulang. Push and pull, produce people. 2 little eggs are very useful. Ay, ano kanta ng candidate number 2? Dati, ano po kumukanta? Ganyan lang, sumpulan ikaw. Sige, sa pulit ako. Panakot sa'yo, ipaglalaban ko. Gaboy, siya kugikan lang ka. So, you look so pretty tonight. Kisa may gamik up ni mo nung gabi una? Kisa may nanong bayuta? Kinsa? Si Kenneth. Pagpuan. Sabi may kasultis mga tao ron nga. Nisuporta na to ron. Nisuporta ko din. Wala, belo ka. Ayun, gabi ka na itong tanan. Salamat guys sa pagsuporta ninyo. Deeply appreciated guys. So, candidate number 2, are you ready for the final question? So, 20. At sa nabulot, nabulot pa.
Number 1. One. So this is your final question. Kaya naman number 2. Unsay mas importante? Ay, pungkoy. Tubig o kuryente? Hala. Ngano? Ako ikaduang akong balikon. Unsay mas importante? Tubig o kuryente? Ngano? Tubig kayo, pwede ka mag-anong kuryente. Hydroelectric. Ewan. Tanog, ano yung Dr. Stone. So sorry, this is my first time, so chill out, chill. Ang answer ano guys? Best. Ayaw daw ba? Ay, kurente ng tubig. Anak ko ah. Diba? Okay, wala naman mo. Kapag ka naman. Pincher kayo. Pincher, in-import ka na, no? So thank you, candidate number 2. Palakpak mo mo ba na? So, candidate number 3. Hindi naman na smelly more. How do you feel tonight? Kasi gamit ako nito. Ay, tanaw. Tumutong bayan, okay lang. Isa mong balutang. Translate sa tayo na ako. Pasalamatin sa Thank you. I love you. Manawal. So, I think you are ready right now for your final question. Nawal. Yes, I'm ready So, tonight. Ate Queen, Nakatawa. Mahal mo pa yung. Buang. this is your final question. Unsang butang ang sige nimo hilakan sa una, pero karon imo lang katawan. Akong balikon. Unsang butang ang sige nimo hilakan sa una, pero karon imo na lang katawan. Siren. Tulaan, may story. Ikaw alam yung court ni. Ngilog, dito kayo. Ngilog, awat. Ngilog. Pero karon imo na suki katawan. Ayan, tumutong ng daan eh. Kay katawan na lang kayo naman life naman sa. Pangis ka na sa iyang horror. Suga. Nawala suga. Charles and also. That's all. Isa, pumayab. Wala, kayo wala may hulog. So thank you candidate number 3. Kapalo ang suga. Hi, candidate number 4. Naman sa Gilayo. Okay. Hindi ka kayo. Asa na gining Gilayo? Dubai ang gown. So, I think you are pretty right now. Muro ka Gilayo. Likewise. I hate you. I hate you too. So many. So, sa mga ikasulti ng gabi na din. Labat sa mga naglantaw. Ora? Hindi mo. So, ready na kasi yung final question. Kada lang itong answer. Kung sa Queen. Question number 7. Number 7. Paminaw lang ka. O mag-outing mo sa inyong barkada. O niya mo kuyog ang imong hinigugma sa una. Ay, wait sa. This is your final question, ha? Ako sa Okay. O mag-outing mo sa inyong barkada. O niya mo kuyog ang imong hinigugma sa una. Nga ipasakitan ka o ibiyaan ka. Mo kuyog ka o dili. Ano man? Tears, Jod. Para mo tears. Kaya ba juday ka? Manyaga mo ng animal. Kaya ano man, ilang kuyog mo jud ka. Wala na kailabot ato. Mana? Kaya na? Thank you. Bukas na ka. Thank you, candidate number 4. Hi, candidate number 5. How do you feel tonight? Okay, ra. So, kung sa may kasulti diri sa mo, kung sa may kasulti sulod nga ikaw may last candidate.
Dito yun ako ng last ko kay mga ngayon man puro may guspat kayo. Di ay. So, are you happy right now? Yes. Isa may make up niyo mo. Pasalamati. Thank you guys sa akong kaigsoon sa akong ina. Wala. Jupito. Blanco. Blanco. Blanco, dahil. Blanco. Tinsa, uy. Blanco, dahil. So, ready na ka for final question? Really kaya. 5. So, this is your final question. Labi na. Unsa nga butang nga dili nimo ganahan pahulman sa uban ug ngano man? Ang sa kabutang at dili na ko paulman sa uban ay ang akong panty. Kay ngano man? Wala kang ano. Gitala ko gikan niya, iarja kong uslan. Ora? Ape upo. Pagkatong ang gilay dito sa kilid. Kalaray, imot ko. Thank you, candidate number 5. Thank you, lady. Jump! Farewell walk. Abin. So guys, usa ta mo kuan awarding nila. Before itang award sa akong last breaking 2018, allow me to Ano pa nung lego? Kandirit ka, chacha mo hindi ron sa. to introduce Video all mo, my chacha mo. greetings last Kaya year. kita na. I'm giving certificate of the board of judges right now. May I call on Miss Jennifer Dingson, Mrs. Jennifer Dingson, and Miss Joy Cardinal.